Meron nakapansin na isang kababayan natin, ang sabi niya ay mahilig daw yung mga bata dito sa sa mga karne, mahilig daw. Pero kung iisipin natin, ano ba talaga yung pagkain nila sa araw-araw? Mula Lunes hanggang sa Linggo, ano ba yung mga niluluto nila? O nagluluto ba sila o bumibili lang? Pero así, arroz con agua, con aceite así. Ya está. Magandang araw po sa inyong mga kababayan ko. Maulang hapon po. Maulang hapon, Equatorial Guinea. At ngayong araw nandito tayo kila Tia Cels upang magluto. At naalala ko lang mga amigo, kung napapansin nyo sa ating pagluluto dito, marami tayong niluluto. Marami tayong pinapakain dito sa may ukuku. At meron nakapansin na isang kababayan natin, ang sabi niya ay mahilig daw yung mga bata dito sa sa mga karne, mahilig daw sa mga pata, yan, sa pata ng baboy, mahilig sa mga karne, basta mga karne ganun. Kung iisipin nyo, 'di ba, sa bawat video na pinapakita natin, hindi naman araw-araw kumakain ng karne, ganun. So, naisip ko lang, gusto ko rin malaman nyo kung ano ba talaga yung kinakain ng mga lokal kapag wala ako dito. O kung yung normal na kinakain ng mga lokal. Kasi kahit ako, maku-curious ako kung ano talaga yung kinakain nila. Kasi pag nagluto tayo dito, nagluto tayo dito ng adobo. So, hindi yun usually kinakain ng mga lokal. Halimbawa, nagluto tayo dito ng arroz caldo, champurado, mga ganyan. Natutuwa tayo kasi kinakain nila yung mga pagkain Pilipino. Pero kung iisipin natin, ano ba talaga yung pagkain nila sa araw-araw? Mula Lunes hanggang sa Linggo, ano ba yung mga niluluto nila? O nagluluto ba sila o bumibili lang? Yung mga ganyan. Gusto ko lang malaman nyo din po lahat ng gusto ko pong malaman nyo kung ano yung talagang typical na kinakain ng mga lokal dito kapag po ordinaryong araw, kung wala pong Pilipino, nung wala pa tayo dito, ano yung mga kinakain nila. Halimbawa, tanong natin kay Chamame kung may kaya, halimbawa may kaya. Medyo walang kaya o mayaman. Basta tanong natin kay Chamame lahat kung ano yung talagang iniluluto nila o sa umaga, sa tanghali, para may idea po kayo kung ano ba talaga yung kinakain ng mga lokal sa araw-araw dito sa Equatorial Guinea. Buenas tardes, hermana. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Tiempo de lluvia hoy, ¿no? Sí, mucho. Mucho lluvia. Chamame, yo quiero preguntar tú, ha? Chamame, no, mucha gente posible no saber qué comida tú preparas, qué comida un pobre o una rico preparar los días, ¿no? Ejemplo, vale, empezar tu familia, ¿no? Sí. Antes y ahora y como yo. Ejemplo, cuando yo no esté aquí, no preparar comida. Sí. Ejemplo, ¿no? Otro tu vecino, todos, ¿no? ¿Qué comida preparar? Como yo antes, no preparar. Cuando por la mañanita, sí, solo los niños trabajar. Hasta la 1, sí. Puede preparar arroz, un poco. Pero en la mañanita no comer. No comer, trabajar, porque no hay. Ajá. No hay. Pero por la tarde, como las 4 así, cocinar a las 5. Porque en mi casa antes comer una vez. Comer una vez. Ejemplo, lunes. No hay, solamente cocinar así. Si hay un poco de arroz, como 2 vasos. 2 vasos de arroz. Cocinar así, comer así, arroz con agua, con aceite así. Ya está, no salsa. Como las 2 así, la 1, las 2, las 3, yo preparar algo. Como medio kilo de pasta de gallina con palmiste, 500, así, con 300 de arroz, así yo preparar. Para uno día. Sí, después comer. Sí, pero cada día un vez comer. Sí, antes una vez. Una vez comer. Sí.
Después, martes, ¿qué tú preparar? ¿Tiene schedule o tiene horario para...? No, no hay horario. No horario. No hay horario porque... Ejemplo, martes, o lunes arroz, martes, ¿cómo? No hay horario porque cuando tú tienes, pero no hay horario. Cuando hay, comer. Cuando no hay, ejemplo, cuando lunes comer arroz así. Martes no hay. Yo hago gari. Gari. Sí, 500. Con azúcar 200, comer así. Ya Gari, sí. 200. Sí. 200, 2000. 200 de gari. 300 así. Aha. O 400, azúcar 200, comer. 500. Sí. O yun, yung gari po, yung pagkain ng mga Aprikano yung nagawa sa kasaba. Kasi, alam niyo po yun, yung sa old videos po natin. Gari, lalagyan nila ng asukal, lalagyan nila ng tubig, hindi yung niluluto, tapos kakainin nila. Yun po yung gari, para po alam niyo po. Después, chamame, solo esto. Sí. Después, yung gari na yun ay 50 pesos daw. 50 pesos ang araw yung pagkain nila, chamame. Arroz, ¿cuánto arroz? Arroz como 300 o 400 así. 400, oh. Un poco. So, bali, lang lunes, kumain si chamame ng rice. Siguro sabihin na natin 30 pesos sa 50 pesos. Tapos, martes, ay konti lang yun yung mga 30 pesos, 40 pesos, takal-takal po yun. 10 piso isang takal na maliit na rice. Tapos martes 30 pesos daw, 40 pesos o 50 pesos, ganun din. Después miércoles, ejemplo. Miércoles cuando... ¿Es solo una vez? Sí, cuando no hay así. Miércoles. Miércoles así, hay banana aquí de mi abuela. Por la mañanita así. No comprar o comprar? No comprar. Ajá. Cortar banana así, yo poner en la olla. Ajá. Después... ¿Qué clase de banana? ¿Plátano? Plátano así pequeñito. Plátano así. Banana, sí. Después, lunes, martes, miércoles, no? Después, ang ano pala, banana, plátano yung kinakain nila pagka miércoles. O, ganon. Después, ejemplo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Ejemplo, viernes. Viernes así, cuando no hay así, a veces sentado así, no hay nada. Fruto pan así. Fruto pan. Si no hay nada aquí, yo voy. ¿Fruto pan con qué? Si no hay aceite así, comer así, tomar agua. Tomar agua. Después, un vez, ya está. Sí. Antes yo comer aquí con mi niño un vez. Un vez? Sí. Yung isang beses lang sila kumakain. Halimbawa, ayan, sa kunyari, Friday to, fruto pan. Ang fruto pan po ay breadfruit. So, yun daw po yung inuulam o kinakain nila chamame once isang beses sa isang araw. Yun ang sabi ni chamame. Después, sábado. Ejemplo, sábado. Sábado así, por la mañanita, si yo tengo 1000, yo voy a la playa. Ahí en el cuco, ahí a buscar pescado así, ñanda. Yo compro, yo traigo así. Cuando yo traigo así, yo puedo hacerlo con palmiste. O si no hay palmiste, o yo no tiene más dinero, yo hago así, con picante, como el pepe soup. Así yo compro arroz 500 a comer. Sí. 500 también pescado. Pescado como 1000, así. 1500. Sábado mucho. Sí. Si yo encuentro gente que me conoce ahí también, me da pescado. Yo vengo, yo cocino. So, Sabado 1500. Pag Sabado 150 pesos ang nagagastos doon niya minsan. Kapag kasi isda ang kakainin nila, tapos at saka 500 o 50 pesos na rice. Cuando domingo, ejemplo. Cuando el domingo llega así, no hay probabilidad, no hay problema. Domingo, por la mañanita así, no hay nada, después de trabajar así, podemos comprar pan. Si yo tengo 500 o 1000 así, yo compro pan con azúcar. Así. Después yo... pan con azúcar. Yo guardo así. Cuando llega a las 12 así, la 1, yo hace pan con azúcar. Pan con azúcar, Con agua. Tinapay daw at saka asukal. Panes, después azúcar. ¿Cómo va a preparar azúcar? Agua. 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 Tú pones azúcar. Tú poner agua con azúcar, después poner así. Después tú pones... Uno vez. Sí. Ya está. A dormir. Ganun pala. Hindi ko kasi natatanong kay Chamami to. Ang alam ko lang dati, pero Chamami, antes, pwede to prepare, ejemplo, yuca y palmiste así, ¿no? Sí. Y pambota así, ¿no? Sí. Sábado. Pero lunes, martes, ejemplo, lunes tú, no mucho dinero gastar, ¿no? Sí. Sí. Kung iisipin natin, kung 50 pesos na lang sa isang araw, 50, 50, 100, 200, 300, mga 400. O sabihin natin mga 400, 500. 400, 500 pesos. Dati yun. Oo. Yun yung kinakain. Pero, Chamame, no? Eso tu pamilya. Sí. Eso tu pamilya, no? Preparar así antes. Antes. Pero,
todos la otro vecina como antes a pobre también así. Sí, también así, hasta hay gente. Antes. Cuando por la No, mañana. no como tú, todos. Otra familia también así como yo, por la mañanita, no nada así, sentar. Tú pasas así, niño, llorar, llorar, llorar. Por eso, no, por eso, hay, cuando yo dar 5,000, esto es mucho. Sí. No, esto es mucho para... Esto es mucho, 5,000 así. Mucho. Para mí aquí, antes 5,000 así, yo come una semana. Una semana, Sí. oo. So, ganun po pala mga amigo kapag pa sobrang hirap po ng buhay, 500 pesos o 500 pesos isang buwan, isang linggo po na 500 pesos ay makakasya. Pero isipin niyo naman po kakainin rice at saka asin, mantika o kaya rice at saka niyog, o di ba? Ganon. Pero ngayon kasi kung nakikita niyo po, pero cuando rico, mucho dinero. Oh, cuando rico, mes termina así, compra comida. Comida termina, no le importa, no calcular. No calcular. Sí. Por eso cuando tú me dices, llámame, ¿qué tú has cocinado hoy? Yo he dicho, yo he cocinado. ¿Quién da tu dinero? Yo dice, yo tiene dinero, porque cuando tú me das un poco, yo guarda. Mucha gente va al mercado con 10,000, compra. Pero con otro familia también así. También muchas familias también igual así. Así. Coco y arroz, Coco fiesta. con arroz, comer. Coco, arroz con aceite, comer así. Fiesta. Así, ya está. Kaya po mga amigo, kapag nakikita nyo po na pagka nagluluto kami dito ng Tia Mami, ang dami mga bata tuwan-tuwa pag may karneng kinakagat at saka maraming baboy o pag nagluluto tayo marami dito, tuwan-tuwa yung mga bata kasi alam nila na minsan na sila makakain ng mga karne. So yun po ang katotohanan. Sabi nga ni Tia Mami, rice at saka mantika okay na, rice at saka nyog okay na. Pero yung kung iisipin nyo, no, napakasimple ng buhay dito sa Equatorial Guinea. Ganun lang yung talagang buhay nila na nung wala tayo dito, nakakaraos sila araw-araw. Isipin nyo po, 500 pesos sa linggo, 5,000, yung po na yun ay minsan binabayad ko lang po yun sa taxi, isang bayaran lang. Kaya po ang mga taxi driver kapag binibigyan ko ng 5,000 po, tuwang-tuwa po sila. So at the same po, ngayon alam na po natin. Kaya pagka nagluluto tayo dito at napakaraming napapakain, kaya minsan nagiging emotional pa si Tia Mami dahil paano daw pag wala na tayong mga Pilipino dito, papaano na yung mga bata dito na nakakain ng mga masasarap. Kasi iba po kasi yung mga niluluto natin dito, talagang kung karne, tsaka malalaki na. Hindi kagaya dati pa nagluluto tayo, medyo maliliit, konti pa eh. Kasi ngayon talaga marami ng mga bata dito. Kaya nga po mga amigo, syempre, kung nakikita natin na kumakain ng masasarap yung mga tao dito, yung mga bata dito, at talagang gustong-gustong kumakain kila Tia Mami, at lahat ng mga pagkain Pilipino ay nagugustuhan nila, ay dahil siguro sa araw-araw na kinakain nila, kung man araw-araw kumain ng rice lang at saka mantika, diba? Tapos biglang may magluluto ng adobo, magluluto ng kaldereta, magluluto ng mga minudo dito. Tapos magpapakain ka, magluluto ka ng mga pansit, sopa. Siyempre, wala silang selan. Magugustuhan nila yung pagkain natin. Kasi kung yung araw-araw kakain ka halimbawa ng prutupan o breadfruit, nakakauma yung ganon. Kaya kung iisipin natin lahat na ang buhay dito ay napakasimple. Ang buhay dito masaya na sila kapag nakakakain ng ganon. At pag nabigyan nyo sila, kahit sa mga tao dito sa Equatorial Guinea, lahat po ng tao dito na mga Pilipino ay saksi yan. Kapag ang isang tao dito ay binigyan ng 500 o 100 pesos o 500 sepas o gano'n, 50 pesos, 100 pesos, sobrang saya na nila at po lagi sila nagpapasalamat. So ganun po ang buhay pala dito sa Equatorial Guinea dati. O mga normal na papaano sila kumakain sa araw-araw kapag may pera man o wala o ganun. So sabi nga Tia Mami, kapag mayaman, kapag maraming pera, syempre lagi daw may budget sa pagkain. So ibig sabihin pala si Tia Mami nagbabudget din sa pagkain, naka-LL na siya. Nagbabudget na siya sa pagkain at bumibili na siya ng pagkain para sa isang buwan. Kasi ngayon napansin ko po, sila Tia Mami ngayon hindi kumakain ng isang beses, kumakain na rin po sila ng tanghali or hapon, umaga or hapon, ganun. Pero 2 beses lang po. Ang natutunan ko sa araw na ito ay yung pagiging simple ng mga Guineano, yun ang nagustuhan ko. Yung nagpapasalamat sila sa lahat ng binibigay natin at sa lahat ng nakakasumuha ko dito na Guineano ay nandun yung pagpapasalamat nila sa lahat ng blessing na kanilang tatanggap. So napakababo ng kaligayahan ng mga tao dito.
Yun isa sa mga bagay na mamimiss natin sa Equatorial Guinea kapag si Kuya Raul ay alam nyo na, nag-for good. Salamat po mga amigo at God bless po. Mabuhay po ang lahat ng Pilipino. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.